Men da han kom her til jorden, så var det som om han satte sin guddommelighed til side. It tells us that in Philippians chapter 3. Vi kan læse om det i Filipperbrevet kapitel 3. He could have picked it up at any time. Han kunne have grebet fat i det igen når som helst. But he chose to live as a man, but a man filled and empowered by God the Holy Spirit. Men han valgte at leve som et menneske, der levede i Helligåndens kraft. And in that way he becomes a model for you and I, so that we can do the same thing. Og på den måde så blev han en model for dig og mig, så vi kan leve på den samme måde. So Jesus is doing all these things in his humanity as a man filled with the Spirit. Så Jesus han gør alt det her i sin menneskelighed som et menneske fyldt med ånden. So he's saying they're not my works. I'm not doing this as the Son of God. I'm doing this as the Son of Man filled with the Spirit. Så han sagde, jeg gør ikke det her, det er ikke mine gerninger. Jeg gør ikke det her som Guds søn. Jeg gør det her som en menneskesøn fyldt med Helligånd. And it's the Father doing these works through me. Og det er Faderen som gør disse gerninger igennem mig. We have to see how kind the Father is, how loving the Father is, how wonderful and nice the Father really is. Vi er nødt til at se her, hvor fantastisk kærlig og omsorgsfuld Faderen er. So in my heart, I moved away from being afraid of the Father to actually loving him, knowing he's the nicest person in the universe. Så i mit hjerte, det bevægede mig væk fra at være bange for Faderen til et sted, hvor jeg forstod, at Faderen var simpelthen det varmeste menneske i hele universet. He's just like Jesus, for goodness sake. Han er ligesom Jesus. And so when he's healing the blind man, that's what happens. Så når han helbreder den blinde, så det er det, der sker. There's a story of him healing the blind man. The leper in Mark chapter 1. I Markus kapitel 1, der kan vi læse om, hvor han helbreder en spedalsk. A leper comes to Jesus. En spedalsk kommer til Jesus. And he says, if you're willing, you can make me clean. Og han siger, hvis du vil, så kan du helbrede mig. And Jesus said, I am willing. Og så siger Jesus, jeg er villig, jeg vil. Be clean. Vær ren. And then he did something og der gjorde han noget, that no rabbi would ever do. At ingen rabbiner nogensinde ville gøre. That no Jewish person would ever do. At ingen jødisk person ville gøre. That no human being would ever do. Som intet menneske ville gøre. You know what it was? Ved du hvad det var? He touched him. Han rører ved ham. Would you touch a leper? Vil du røre ved et spedalsk? Would you? Vil du det? I'll tell you a quick story. Lad mig fortælle jer en hurtig historie. Years ago, Carol and I were in Mexico at a pastor's conference. For nogle år siden, der var Carol og jeg til en pastorskonference i Mexico. There were hundreds and thousands of them. Og der var 100.000 af dem. And we were praying for them all to receive the Holy Spirit. Og vi bad om, at de måtte få lov til at modtage Helligånden. Just going down a line, one after another. Og vi gik bare ligesom de stod linet op, og så bad vi for dem. I was praying for them. Fill him, Lord. More, Lord. Give him, God. Yeah, more. Og jeg bad bare her, fyld ham, mere her, sådan gik igennem hele rækken her. I noticed out of my eye, about 3 down, there's this man had the most horrible skin condition I've ever seen in my life. Og jeg så i min øjenkrog, at lige den tredje mand længere ned ad rækken, han havde simpelthen den værste skinsygdom, som jeg har set i mit liv. He was like rotten, pussy, oozing hamburger. Han var virkelig som en lugtende, rådden hamburger. His head and hair and his ears and his neck, and get what he has, that disease he has. Jeg ønsker ikke ligesom at få alle de der hudflager, der faldt ned af ham på mig, og ligesom på en måde blive smittet af hans sygdom. And secondly, I don't want all that stuff on my hand and then give it to the lady next to him. Og jeg ønsker ikke ligesom at have det der var på en skud på mine hænder, og så ligesom røre ved den næste person ved siden af ham, og så when I videre. Came to the guy, I just took one tip of my finger, barely touched him on the head, you know. Så da jeg kom til ham, så tog jeg bare lige spidsen af min finger, og lige berørte ham ganske lidt på hovedet. Jesus, have mercy on this poor, pathetic man. Og Jesus har virkelig nådet af den her stakkels virkelig ynkelige mand. Then I wiped my hand off, you know. Og så skyndte jeg at tørre mine fingre af. And we kept going. Og så fortsatte vi. I got about 3 along. Og så kom jeg ligesom 3 længere ned. Og så siger Helligånden til mig, tal til mit hjerte. And here's what he said. Og her er det, hvad han sagde. Jesus would have laid hands on him. Jesus ville have lagt sine hænder på ham. It just went in like a sword, you know. Det ramte mig ligesom et sværd. Without thinking.
uden at tænke over I det. just jumped back to the sky. Så gik jeg tilbage til den her fyr. I squished my hands into his face. Og jeg satte begge mine hænder rundt om hans hoved. I cursed that devilish skin condition on him. Og så forbandede jeg den her Lord, hudsygdom over touch hans this liv. man. Herre, rør ved den Fill him mand. with your fire and your love. Fyld ham med din ild og din Boom, he kærlighed. fell over under the power. Og så faldt han under Guds helligånds kraft. So like, wow, good. Det var skønt. So then wipe my hands off. Så tørrede mine hænder så godt, så jeg kunne.